नमस्कार मोर प्रिय बंधुगण आजिर एही क्षुद्र वीडियो को आपण मानकु स्वागत। बंधुगण चंद्र ग्रहण को लेकिन आम मनरे बहुत सारा प्रश्न आसुची जेमिति कि सुदशा व्रत छुआ हेबो कि नाई, माने ताकू आमे पानी रे विसर्जन करिदेबु ना ताकू पंचामृत रे धोईकी पुणी पिंधि नेबु। काहींकि ना पुरुष मानकर जेहेतु पैता मारा हेउची तो स्त्री लोक मानकर भी सुदशा व्रत मारा हेबो कि। द्वितीय प्रश्न हेउची आमे बाहरे रहिले पालन करिबु कि नाई। ओडिशा बाहरे हेउ कि इंडिया बाहरे हेउ रहिले पालन करिबु कि नाई। तृतीय प्रश्न हेउची जदि आमे 12:57 पूर्वरु जदि आमे रोषेई करिकी ताकू रखुचु तो संध्या पूर्वरु आमे केतेटा बेले खाइबु एवं से सबु जिनिस आमे खाई पारिबु कि नाई। तो बंधुगण एमिति बहुत सारा प्रश्न आम मन को आसुची, से सबु को नहीं आजिर एही छोटिया भिडियोटी। तो आजिर भिडियो को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। जदि एही भिडियोटी 7 सेप्टेम्बर रविवार पूर्वरु आपण मानक पाखरे पहुंची जाइछि ताहेले भिडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करि दियंतु। तो जो चंद्र ग्रहणटी लागुछि माने सेप्टेम्बर 7 तारिख 2025 रविवार दिन जो चंद्र ग्रहणटी लागुछि एइटा हेउछि पूर्ण चंद्र ग्रहण, बहुत बड़ चंद्र ग्रहणटी। तेणु करी जो माने ओडिशा रे रहुचंती किंबा ओडिशा बाहरे मध्य रहुचंती कि इंडिया बाहरे रहुचंती तो सबुठी एइटा पालनीय, समस्ते एइटा पालन करिवे। तो सेमिति नुहे जे ओडिशा रे रहिले पालन करिवे आ ओडिशा बाहरे रहिले रहुछि माने पालन करिवेनी, सेमिति किछि नाही आज्ञा। एई ग्रहणटी समस्ते पालन करिवे। तो चंद्र ग्रहण समय तो मु आगरु आपण मानकु कहि देइछि, आगरु जो वीडियो थिला सेइथिरे किछि कहिथिली तो तथापि एइठी आपण मानकु आहुरी डिटेल्स मु कहि देउछि। जदि भी न जानि पारुचंती तो चेष्टा करिवे बुझिबा पाई। ग्रहण छुईबा समय हेउछि रात्रि 9:57 आंशिक जेतेबेले चंद्र ग्रहण छुईब सेटा हेउछि 9:57 एवं ग्रहणर मध्य रात्रि 11:41, ग्रहणर शेष रात्रि 12:22, ग्रहणर सर्वमोक्ष 1:26, ग्रहण काल समुदाय 3:29। तापरे रहिला आमर पाकत्याग, अर्ण भोजन एवं देवनीति जहाँ भी किछि आपण माने करिवे 12:57 पूर्वरु ही से सबु को सारिबे। तो जेहेतु आमर ग्रहण लागुछि 9:57 रे तो तार 9 घंटा पूर्वरु समय हेउछि 12:57 रे। से समय तो जेतिकी आपणकर जहाँ भी किछि कार्य रहिला से सबु किछि कार्य आपण 12:57 पूर्वरु ही सारिबे। अन्न भोजन हेउ देवनीति हेउ एमिति कि ठाकुरंकर भसाणी कार्य मध्य जदि थिबो ताहा भी आपण 12:57 पूर्वरु आपण ठाकुरंकु विसर्जन करि पारिबे। ता सहित श्राद्ध कर्म जदि किछि थिबो ताकू मध्य आपण समापन करि पारिबे। एठी आपण मानकु आउ गोटिए कथा कहि देउछि, बालक वृद्ध गर्भवती महिला एवं रोगी एमानक पय पालन नंघनीय। जेहेतु सेमाने गर्भवती महिला हुअन्तु, छोट छुआ हुअन्तु, वृद्ध हुअन्तु कि रोगी हुअन्तु एमानक पय पालन नंघनीय। ब्रह्म मुहूर्त 4टा परे स्नानादि कार्य सारी पूजा पैता धारण पाक कर्म अन्न भोजन सबु किछि करि पारिबे। तापरे एठी आपण मानकु आउ गोटिए कथा कहि देउछि, राशि जोटा कि आमर शुभ राशि मेष
ବୃଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଏସବୁ ଶୁଭରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ବାକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ସବୁ ରାଶି ରହିଲା ସେସବୁ ଅଶୁଭରେ ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଛୁଆଁ ହେବ କି? ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇତା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ କ'ଣ ଛୁଆଁ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଛୁଆଁ ହୁଏନି। କେବଳ ଛୁତକ ଏବଂ ମୃତକରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କୌଣସିରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମାରା ହେବନି। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପଇତା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପଇତା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଏସବୁଥିରେ ମାରା ହୁଏନି। ବାକି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଏଥିରେ ମାରା ହୁଏନି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଛୁଆଁ ହେବ କି ନାହିଁ, କି ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା କି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରାହେବ କି କ'ଣ, ତ ସେସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଛୁଆଁ ହୁଏନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବାହାରେ ରହିଲେ ପାଳିବୁ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆପଣ ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ, ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ। ଯେତିକି ଯାହା ବି ଆମର ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, 12:57 ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ସେସବୁକୁ ରଖିପାରିବୁ କି ନାହିଁ? 12:57 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ 12:57 ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିନେବେ। ବାକି ତାପରେ କାହିଁକି ନା 1ରୁ 9:57 ବହୁତ ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଏତେ ସମୟ ତ କେହି ବି ଖାଲି ପେଟରେ ରହିପାରିବେନି। ତ ତେଣୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଚୁଡ଼ା ହେଲା, ମୁଢ଼ି ହେଲା, ବିସ୍କିଟ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ। ବାକି ରହିଲା ଯଦି ଆମେ ପୁରୀ କି ପରଟା ଖାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ 12:57 ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଚୁଲି ଲଗେଇବେନି କି ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବେନି। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାର ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ 12:57 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବେ। ତାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ଖାଇନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେହେତୁ 9:57 ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତ ତାର 3-4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଭିତରେ ହଜମ ହେଇଯାଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାକୁ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା ତ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ପାଇଁ 5ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ଖାଇବା କାମକୁ ଶେଷ କରିବେ। ଏବଂ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତ ପୂଜା ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ସେଦିନ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରିବୁ କି ନାହିଁ ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବୁ କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତ ପୂଜା ହେବନି, ତ ସକାଳୁ ସମୟରେ ସେଦିନ ପୂଜା କରିବା କି ନାହିଁ? ସକାଳୁ ସମୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେମିତି କରାହେବ, କିନ୍ତୁ 12:57 ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି ରୋଷେଇ କରିବେ 12:57 ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବେ।
तापरे आपण संध्या समय ताकू खाई पारिबे, किंतु चेष्टा करिवे 7टा पूर्वरु खाद्य खाइबा पाई। से छोट छुआ हुअंतु बड़ हुअंतु, जदि भी छोट पिला न रही पारुचंती किंबा गर्भवती महिला हुअंतु कि वृद्ध लोक मध्य हुअंतु, सेमानंक पाई कोनोसी एते नियम पालनीय नुहे। तेणु करी सेमानंक पाई आउ घंटे 2 घंटा परे मध्य सेमाने खाई पारिबे। बाकी गर्भवती महिला माने दया करिकी 9:57 ठारू 1:26 पर्यंत जेतिकी भी समय रहुची चंद्रग्रहणर समय, सेतिकी समय पर्यंत आपण चेष्टा करिवे बाहर को माने घर बाहर को न जीवा पाई, जेमिति कि चंद्रंक किरण आपणक उपरे न पड़िबो, सेटा निश्चित भावरे आपण चेष्टा करिवे। जहाँ भी किछि आपणकर शौच आदि काम अछि तो ताकू 9:57 पूर्वरु सारी नेबे। आउ बाकी जदि टॉयलेट वगैरह बाहर को जीवार थाए तार व्यवस्था आपण घर भितरे करिवा पाई चेष्टा करिवे, जहार सुविधा न थिबो। बाकी एबे तो प्राय लैट्रिन बाथरूम अटैच हो गलानी घर भितरे, जहार सेतिकी सुविधा नाही, सुविधा न थिबो चेष्टा करिवे ताकू घर भितरे किछि सुविधा करिबा पाई एवं सेई सेतिकी 9:57 रु 1:26 पर्यंत बाहर को न जीवा पाई। एतिकी निजे टिके सतर्क होई रहिबे, काहे कि ना तार प्रभाव निजर पिला उपरे पड़ी पारे। एमिति भी आपण माने देखुथिबे किछि केस होउची, तेणु करी सेतिकी समय टिके जाग्रत हेइकी रहिबे। तो बंधुगण आशा करूची भिडियोटी आपण मानंकु भल लागिथिबो। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक कमेंट शेयर करने को जमारू भूलिबेनी। एमिति नुआ नुआ भिडियो पाई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। रहुछि नमस्कार।